हाय गाइस हेलो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ चलतु स्टार्ट करे संग्राम ब्लॉग्स मु भला अछि आपण माने भला थाउ देखंतु आज शीत पागरे माछ छणा हो देखंतु माछ भजा सइलानी एनाके तरकारी हबा देखंतु आमे एनाके खाइमु बाइगण दला टमाटर दला खाइबू तापरे आमे सुबू देखंतु हमर आईडी टिके जूम करी देखुची देखंतु तम भात बइची देखंतु ठीक है बच्चों देखंतु एठी हमर स्टॉल देखिथिले संग माने देखुथिले हेतले माँ बाइगण टमाटर दे रसुण बेरुथिले एबे हमर भात बइची चुली रे पोड़ा होउची देखंतु देखंतु कुटरा साइडी मोबाइल देखुछंती हाथ देखुछंती मोबाइल बाइगण टमाटर हे गला प्रस्तुत एबे खिया हम देखंतु आदेर हाथ बाइगण टमाटर धला वीडियो लाओ यार कब तक वेट करो पे बैठ के 1v3 क्लच करना काफी डिफिकल्ट हो सकता था बट मैंने कर दिखाया सो लेट्स सी मोबाइल देखो मसला पड़ जाए बोबरो देखंतु हल्दी गुंड पहला मोटा कांदिया किसी बनी है खंडिया गला केमती खंडिया गला मांस झोल भल लगे देखो सांग मैंने ये बुमना गोड़ पड़ी पूरा खंडिया हो जाए तापर भी मोबाइल बसिक देखुँ मोर माछ तरकारी हो गला रेडी खाई बाहर प्लांट माँ उठिकी
ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇନାକେ ପାଣି ନେଇକିରି। ଆଲୋ ପୂଜା ପଳେଇବ ଆଜି। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ଖାଇଯାଉଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ମନା କଲୁ କିଏ କହିଲା କ'ଣ ବେ? ଆଉ ଯିବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୁଁ ଖାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାହା ଆଉ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଦୋସା ନା ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ବୋମନା ସେଠି ବସିକି ଚାହା ପିଠା ଖାଉଛି ନାଲି ଚା। ନାତିନି ଆସୁନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଖୁଛି ବାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁବୁ ଆସିଲା କହୁଛି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି, ସେ ଏଣ୍ଡ କରିବ। ନିକିଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା କରିବାନି। ବା କହିଛି ତୁ କହ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା କରେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କିଛି ସମୟ ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି।